Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer le cours d'algèbre linéaire M1111. Ce cours est consacré à l'étude d'une nouvelle notion. C'est la notion des matrices. Pendant ce cours, on va étudier les matrices, on va étudier leurs propriétés et on va utiliser les matrices pour résoudre des systèmes d'équations linéaires. Ce cours est formé de 4 chapitres. Aujourd'hui, on va commencer avec le premier. Chapitre 1, les matrices. On va commencer notre séance par quelques définitions. On va définir c'est quoi une matrice carrée. Ensuite, on va définir quelques matrices particulières. C'est lorsque les matrices ont une forme particulière. Par exemple, on va étudier les matrices lignes, les matrices colonnes, les matrices diagonales, etc. Et enfin, on va étudier les opérations sur les matrices. Par exemple, comment on additionne deux matrices, comment on multiplie deux matrices, quand est-ce que deux matrices sont dites égales, etc. On commence avec les définitions. Tout d'abord, on désigne par K l'ensemble des nombres réels R ou l'ensemble des nombres complexes C. شو يعني وقت اللي بنقول انه عندي élément dans K هذا الشيء بيعني انه هذا الاليمون هو un nombre réel ou un nombre complexe. Définition 1, c'est quoi une matrice? Une matrice de type M fois N est tout simplement c'est un tableau rectangulaire formé de M lignes et N colonnes et ayant la forme suivante. Donc, lorsque je dis une matrice de type M fois N, M est le nombre des lignes de la matrice. Ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la deuxième ligne. Et ainsi de suite. Ça, c'est la ligne M, la ligne L. N, c'est le nombre des colonnes. Dans cette matrice, admet N colonnes. Ça, c'est la première colonne. Ça, c'est la deuxième colonne, colonne 2, et ainsi de suite. Ça, c'est la dernière colonne, colonne N. Les éléments A11, A12 jusqu'à AMN s'appellent les éléments de la matrice ou bien les termes de la matrice A. Ce sont des éléments dans K, c'est-à-dire ce sont des nombres réels ou des nombres complexes. لما بنكتب الاليمون بقلب الماتريس comme A صغيرة مع indice 1 1 A 1 2 donc on note AIJ. AIJ c'est le terme général de la matrice. لما بحط الAIJ بين اثنين parenthèses هذه صار اسمها la matrice AIJ. يعني هيدي النوتاسيون AIJ entre deux parenthèses تعني انه عندي الماتريس A هي عبارة عن A11, A12, A1 jusqu'à AN. الI allant de 1 jusqu'à M لاحظوا يعني الI هي الانديس للليني والجي allant de 1 jusqu'à M G هي الانديس للكولون. هلا إذا قلت par exemple A12 لما بقول A12 هو ترم موجود بقلب الماتريس موجود بالليني L1 والكولون 2. فإذا أول أنديس هو لللين وثاني أنديس هو للكولون. إذا قلت par exemple A2N ل A2N يعني هو الترم بالماتريس الموجود دوزيام ليني كولون N أنيام كولون. هلا كل الماتريس اللي عندهم نفس التيب M fois N يعني اللي عندهم même nombre de lignes M même nombre de colonnes N نجمعهم كلهم سوا مع بعض نحطهم بانسامبل اسمه l'ensemble MN de K. شو يعني؟ يعني الاليمون اللي بقلب هيدا الانسامبل هو عبارة عن ماتريس M fois N عنده M ligne N colonne sur K. شو يعني؟ يعني الترم اللي بقلب الماتريس هن éléments dans K. Par exemple,
إذا قلت j'ai une matrice à 2 lignes et 4 colonnes, comme par exemple cette matrice. إذا بتشوف هيدي الماتريس عندها 2 lignes. Ça c'est la ligne 1 et ça c'est la ligne 2. Cette matrice عندها 4 colonnes. Ça c'est la colonne 1, ça c'est la colonne 2, ça c'est la colonne 3 et ça c'est la colonne 4. بنلاحظ انه الترم اللي بقلب الماتريس ce sont des nombres réels. كرمال هيك رح اقول انه هيدي الماتريس appartient, c'est un élément dans M2 4 de R. يعني c'est une matrice 2 fois 4 ayant les termes sont des nombres réels. Maintenant, إذا بدي أقول شو هو الترم A14. ال A14 يعني هو الترم اللي بالماتريس الموجود بالليني L1 وبالكولون 4. يعني إذا أخذت هيدا الليني A والكولون 4 هو هيدا، يعني أنا عم بحكي عن P. Donc A14 est égal à P. ال A21 هي الترم الموجود بالليني 2 وبالكولون 1. Donc الليني 2 هو هيدا الليني والكولون 1 هو هيدا الكولون. Donc ال A21 هي égal à 2. هلا إذا كان عندي عدد الليني للماتريس بيساوي عدد الكولون، يعني c'est-à-dire M égale M. Dans ce cas, on dit que la matrice est une matrice carrée d'ordre M. يعني عدد الليني بيساوي عدد الكولون بيساوي M. Par exemple, إذا كان عندي هيدي الماتريس إذا بتشوفها elle est formée de 3 lignes et elle est formée de 3 colonnes. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 3. كمان إذا بلاحظ الترم لهيدي الماتريس ce sont des nombres complexes. ليش؟ لأنه عندي الإي. فإذا هيدي الماتريس appartient à M3 de C. لما بيكون عندي الماتريس هي ماتريس كاريه فيني أعرف شيء اسمه la diagonale de cette matrice. شو هن الدياغونال للماتريس؟ دياغونال للماتريس هن الترم اللي موجودين على الدياغونال. يعني هن ال1 وال9 وال5. هيدا هو الدياغونال de la matrice. إذا بتشوف ال1 correspond à quel terme? Correspond au terme A موجودة بأول ليني أول كولون donc A11. ال9 موجودة deuxième ligne deuxième colonne donc A22. 5 موجودة troisième ligne troisième colonne donc c'est A33. Donc en général les termes de la diagonale sont A11, A22, ANN لما بتكون الماتريس عندها N ligne و N colonne. لما بيكون الماتريس عندها N ligne و N colonne الانسامبل دي ماتريس بدل ما اقول عنه M N de K بصير بعمل له نوتاسيون M N de K. يعني c'est une matrice carrée d'ordre N ayant les éléments dans K. OK? مثل هيدي الماتريس c'est une matrice carrée d'ordre 3 donc c'est M3 de C parce que les termes de cette matrice sont des nombres complexes. من بعد ما عرفنا شو يعني ماتريس ومن بعد ما عرفنا شو يعني ماتريس كاريه هلا حنبلش بكلك ماتريس particulière. أول matrice particulière c'est la matrice ligne. بمجرد ما أقول matrice ligne يعني c'est une matrice formée d'une seule ligne. Une matrice formée d'une seule ligne c'est-à-dire le nombre de lignes égale 1 le nombre de colonnes يكون شو ما كان n par exemple. Cette matrice s'appelle une matrice ligne. Donc si par exemple je prends la matrice 1 2 7 c'est une matrice formée d'une seule ligne et de 3 colonnes. Donc, c'est une matrice ligne. C'est une matrice qui est un élément de M1, 3, 2, 4. De la même façon, مثل ما عندي matrice ligne رح نعرف matrice colonne. شو يعني matrice colonne؟
Matrice colonne, يعني هي الماتريس formée d'une seule colonne, comme par exemple cette matrice. Donc, cette matrice est formée de 4 lignes et d'une seule colonne. Donc, nombre de colonnes égale à 1, donc c'est une matrice colonne. C'est une matrice colonne, c'est une matrice dans M4, 1, 2 cas. Quand même, في عندنا matrice nulle notée par grand O, M, N. شو يعني matrice nulle? Matrice nulle ou bien la matrice 0. C'est tout simplement هي الماتريس اللي كل الترم اللي فيها هن 0. لما بس بدي احدد التاي للماتريس ساعتها بحددها من خلال الام ان. يعني وقت اللي بقول او ام ان هي الماتريس de taille m fois n dont tous les termes sont égaux à 0. Par exemple, إذا بقول O de 3 ال O de 3 هي الماتريس نول يعني كل الترم هن إيجال à 0 والتاي اللي لها 2 fois 3. فإذا نلاحظوا عندي 2 lignes وعندنا 3 colonnes et c'est une matrice nulle. Tous les termes égaux à 0. Quand même, une autre matrice particulière, c'est la matrice unité. La matrice unité notée par I indice N. أول شيء لأحكي عن ماتريس unité لازم بالأساس تكون une matrice carrée. مش مثل الماتريس نول، الماتريس نول مش بالضرورة تكون ماتريس كاريه، فيها يكون التاي اللي بدها إياه، في يكون عدد الليني غير عدد الكولون. بس وقت بدي أحكي عن ماتريس unité، الماتريس unité لازم تكون ماتريس كاريه، nombre de lignes égale nombre de colonnes. De plus، لازم يكون كل الترم اللي على الدياغونال يكونوا كلهم بيساووا 1 وكل الترم اللي مش على الدياغونال كل شيء غير الدياغونال يكون بيساوي 0. لما بتكون الماتريس كاري دوردر n ساعتها بقول عنها سي لا ماتريس يونيتي اي ان، يعني الان هو بيحدد لي الاوردر للماتريس. باغ اكزومبل اذا قلت الماتريس اي 2 ماتريس اي 2 سي لا ماتريس ايدونتيتي دوردر 2 يعني عندي 2 ليني و 2 كولون وكل شيء على الدياغونال هو بيساوي 1 وكل شيء غير الدياغونال هو 0. Donc ça c'est la matrice unité d'ordre de I2. l'I3 donc l'I3 هي carré d'ordre 3 اللي على الدياغونال هني 1 كل شيء غير الدياغونال هو بيساوي 0. إذا قلنا par exemple الماتريس I1 identité d'ordre 1 شو يعني identité d'ordre 1؟ Identité d'ordre 1 يعني former une seule ligne, une seule colonne. يعني عندي ترم واحد وهذا الترم هو بيكون A يعني موجود على الدياغونال يعني لازم يكون بيساوي 1. Donc I1 هي le nombre 1 entre deux parenthèses. Ça c'est la matrice identité d'ordre 1. Aussi, parmi les matrices particulières, on a les matrices triangulaires. هلا كل شيء راح احكي عن الماتريس تريانجولير في عندي 3 ديفينيسيون بقلب الماتريس تريانجولير كلهم بيكونوا بس لما تكون الماتريس كاريه. اوكي اول ديفينيسيون بالماتريس تريانجولير هي لا ماتريس diagonale. Que veut dire une matrice diagonale d'ordre n? Une matrice diagonale d'ordre n هي matrice carrée d'ordre n telle que tous les termes اللي مش موجودين على الدياغونال اجباري يكونوا ايجال à 0. شو يعني؟ une matrice diagonale d'ordre n حتكون matrice carrée d'ordre n telle que كل شيء غير الدياغونال بيساوي 0. اللي على الدياغونال ما بيهمني بس كل شيء غير الدياغونال بيساوي 0. إذا أخذت هيدي الماتريس par exemple c'est une matrice carrée d'ordre 2 عندي diagonal هو هيدا الدياغونال ولاحظوا كل شيء غير الدياغونال هو égal 0. Donc c'est une matrice diagonale d'ordre 2. إذا أخذت هيدي الماتريس cette matrice est une matrice carrée d'ordre 3. Donc puisque c'est une matrice carrée فيني أحكي عن الدياغونال 3 0 6 هو هيدا الدياغونال وكل شيء غير الدياغونال égal à 0. Donc c'est une matrice diagonale d'ordre 3. لاحظوا هون طلع عندي 0 على الدياغونال في يكون على الدياغونال الترم
حيلا ترم في يكون موجود على الدياجونال، في يكون 0 في يكون مش 0. إذا أخذت الماتريس نول، لاحظوا هذا troisième exemple عندنا الماتريس كلها 0 donc c'est la matrice nulle et c'est une matrice carrée d'ordre 4. لاحظوا هيدا الدياجونال وكل شيء غير الدياجونال هو égal à 0 donc c'est une matrice diagonale d'ordre 4. يعني لما بحكي عن ماتريس الدياجونال ما بيهمني شو موجود على الدياجونال، فيكم كله يساوي 0. اللي بيهمني انه برات الدياجونال كل شيء غير الدياجونال هو كله égal à 0. هلا في عنا اذا كان مش كل شيء غير الدياجونال égal 0، اذا كان par exemple فوق الدياجونال 0 او تحت الدياجونال 0، نحن باي كا بنصير؟ رح نعرف ماتريس triangulaire d'ordre N. في شيء اسمه ماتريس triangulaire supérieure وفي شيء اسمه ماتريس triangulaire inférieure. إذا أخذت هيدا الإكزامبل 2 6 0 1، bien sûr c'est une matrice carrée. الدياجونال هو 2 1. إذا بلاحظ كل شيء تحت الدياجونال هو 0. كل شيء تحت الدياجونال 0 يعني أنا بقدر اللي فوق الدياجونال مع الدياجونال بقدر أعمل منهم تريانجل. يعني إذا أنا بجي برسم ليني من 2 لل 1 من 1 لل 6 من 6 لل 2 هيدا بيطلع تريانجل. هذا triangle موجود فوق الدياجونال donc c'est une matrice triangulaire supérieure. Aussi, deuxième exemple. إذا شفت هيدي الماتريس c'est une matrice carrée d'ordre 3. matrice carrée d'ordre 3 فيني أعرف لها الدياجونال، صح؟ هيدا الدياجونال هنا. إذا بيجي بشوف كل شيء تحت هيدا الدياجونال هن égal à 0. فإذا بقدر أرسم triangle فوق الدياجونال donc c'est une matrice triangulaire supérieure. Aussi troisième exemple c'est la matrice nulle. matrice nulle أكيد عم بحكي عن matrice carrée. هيدا الدياجونال كل شيء تحت الدياجونال égal 0 فإذا فيني أرسم triangle فوق الدياجونال c'est une matrice triangulaire supérieure. فإذا de la même façon qu'on a défini les matrices triangulaires supérieures, maintenant on va définir les matrices triangulaires inférieures. matrice triangulaire inférieure يعني هلا التريانجل حيطلع عندي حيكون موجود تحت الدياجونال وكل شيء فوق الدياجونال هو égal à 0. إذا باخذ هيدا أول exemple 8 0 2 5 c'est une matrice carrée d'ordre 2. هيدا الدياجونال اللي لها كل شيء فوق الدياجونال بيساوي 0 فإذا أنا فيني أرسم تريانجل تحت الدياجونال c'est une matrice triangulaire inférieure. Aussi l'exemple 2 c'est une matrice carrée d'ordre 3. On a cette diagonale كل شيء فوق الدياجونال égale 0 donc je peux tracer un triangle تحت الدياجونال c'est une matrice triangulaire inférieure. Aussi la matrice nulle la matrice carrée إذا كانت matrice كلها 0 aussi c'est une matrice triangulaire inférieure. ليه؟ لأنه كل شيء فوق الدياجونال égale 0 je peux tracer un triangle au-dessous de la diagonale. Donc c'est une matrice triangulaire inférieure. إذا بيجي بلاحظ بس نعمل شوية relation بين الماتريس الدياجونال والماتريس التريانجولار. نعمل comparaison. بذكركم لما قلنا الماتريس الدياجونال قلنا انه هي ماتريس كل شيء غير الدياجونال égal 0. يعني اذا اخذت هيدي الماتريس par exemple هيدي c'est une matrice diagonale. لاحظوا كل شيء تحت الدياجونال هو 0 يعني c'est une matrice triangulaire supérieure. وكل شيء فوق الدياجونال هو 0 يعني c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc cette matrice est à la fois une matrice triangulaire inférieure et supérieure. من هون عندنا الرمارك اللي بتقلنا انه toute matrice diagonale est une matrice triangulaire supérieure et inférieure à la fois.